So what's up guys? Welcome back to mini vlog. For today ay pupunta ako sa school para kunin diploma ko. Kasi then kunin ko yung graduation pic and mag-grocery ako. Yan for to sama na ako for today video. Dito ulit sa Divine guys. Diyan ako ba ito true update guys. Update guys, wala pa yung diploma, then yung graduation pic na ko ako na guys. Then yeah, so ayun guys, katatapos lang nag-deposit. So ngayon taglalang ako then grocery and calling. Kain na guys. So ayan guys, tapos na ako kumain. So ngayon, mag-grocery na. Tara. NJ 516 as 1 to customer service, NJ 516 to customer service, please. Got you. Tomato. What the dog doing? So ayun guys, tapos na ako mag-grocery. Nag-buy na lang ko din. So ayun guys, nakauwi na. Tapos yung mini vlog. So bye bye. Peace out.